Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ovaj divan starinski kolač od višanja. Pogledajte ovu divotu. U ovom videu ću vam objasniti kako da vam ovi višnje ne padnu na dno i kako da dobijete jedan zaista odličan biskvit. Ostanite sa mnom do kraja videa. Pripremite 6 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke umutite pjenasto dok ne dobijete čvrstu masu. Dok se bjelanjci mute, pomiješajte 250 g šećera i 1 vanilin šećer. Kada su bjelanjci umućeni, počnite im dodavati šećer kašiku po kašiku. Pripremite 220 g glatkog pšeničnog brašna, 50 g griza i 8 g praška za pecivo. Ovo sve lijepo promiješajte dok se bjelanjci i šećer mute. Sada u bjelanjke sa šećerom dodajte žumanjke i miješajte još samo 1 minutu. I sada nam više ne treba mikser. Ovdje sada izrendajte koricu jednog limuna, izrendajte samo ovaj žuti dio i također iscijedite sok ovog limuna. Sok limuna dodajte u masu i ovo sada lagano promiješajte. Sada počnite dodavati masu sa grizom, brašnom i praškom za pecivo, ali dodajte ovako 2-3 kašike i lagano promiješajte. Pripremite 180 ml ulja. Ja koristim maslinovo ulje, ali vi možete koristiti bilo koje ulje po vašem izboru. Dodajte samo malo ulja i promiješajte. Sada nastavite ovako naizmjenično da dodajete brašno i ulje. Ovo trebamo da uradimo da nam masa ne bi u nijednom trenutku bila previše gusta pa da se ovo sve spusti ili previše rijetka. Znači, bjelanjci se mogu spustiti i od previše rijetke mase, a i od previše guste. A mi tu ne želimo. Želimo da nam ovaj kolač bude baš onako fin i vazdušast. Pripremite 180 g jogurta. Ja koristim gusti grčki jogurt, ali vi možete koristiti i običan jogurt. Važno je da on bude gust. Nemojte koristiti tečni jogurt. Ovo lagano promiješajte. Pogledajte ovu divotu. Pripremite jednu tepsiju dimenzije 32 sa 24 cm. Ako koristite širu tepsiju, ovaj kolač će vam biti niži, a višu tepsiju vam ne preporučujem zato što onda kolač može da vam ostane nepečen u sredini. Tepsiju namažite maslacem ili uljem, ali samo po dnu. Nemojte mazati ivice jer će vam se onda kolač ovako odvojiti sa ivica i onako će biti onako povučen malo unutra. Tepsiju pospite brašnom, ovako malo protresite. I višak brašna vratite u stjelicu. Masu samo još jednom ovako na kratko promiješajte i prebacite u tepsiju. Ovo malo samo ovako protresite tako da vam bude ovako ravna. I evo naših višnjica. Višnje morate ostaviti da se dobro ocijede. Vidite koliko ja imam soka. Ostavila sam u jednom cjedilu i ja sam pripremila 450 g višanja. Vi možete staviti od 400 do 500 g višanja. Samo je važno da su one dobro iscijeđene. Sada višnje lijepo poredajte po ovoj masi. I drage moji, pogledajte kako ovo lijepo izgleda. Na nekoliko mjesta, ako želite da vam višnje budu i onako malo po dnu, morate ih ovako gurnuti, inače će ostati sve gore po vrhu. Ali nemojte sve, jer želite da ono bude negdje visoko, negdje da budu nisko. A ako koristite jogurt u ovom receptu, višnje vam neće sigurno pasti na dno, jer jogurt, pored toga što daje gustinu, on daje i sočnost. Znači mi ako želimo da ova masa bude baš onako gusta, moramo da stavimo previše brašna tako da nam ne bi višnje pale na dno. Ali isto tu možemo, približno isto, možemo da ostvarimo tako što stavljamo jogurt i on je gust, ali ipak ne daje onako gustinu, ne bude biskvit od njega suh, već bude baš onako fino sočan.
I sada ovo ide da se peče, potrebno je da zagrijete redno na 180 stepeni i da ovo pečete od 25 minuta do pola sata. Morate vidjeti čačkalicom da li je ovo pečeno, pogotovo unutra. Stranice će se naravno malo brže ispeći, ali unutra morate vidjeti da li je dovoljno pečeno. I dragi moji, pogledajte kako ovaj kolač divno izgleda. Vidite kako su višnje ostale po vrhu, a one što sam malo gurnila dole, one su po sredini kolača. A vidite ovdje zašto ne trebate mazati stranice ove tepsije. Vidite kako mi se odvojilo ovdje, kako mi se kolač odvojio. Da sam namazala skroz stranice okolo, sav kolač bi ovako bio odvojen od stranica. Nemate potrebe da mažete zaista stranice zato što se on lako odvaja. Sada kolač samo lagano pospite šećerom u prahu. I dragi moji, došlo je vrijeme da probamo ovaj divni kolač. Pogledajte ovu divotu. Da znate samo kako je divan. Ovaj biskvit zaista možete koristiti za bilo šta, predivan je. Ove višnje. Dragi moji, ako želite da napravite jedan brzinski, zaista je brzinski kolač, ako vam slučajno dolaze gosti, neki nenajavljeni gosti, možete napraviti ovaj divan kolač. Sigurno će se svima svidjeti. On je tako jednostavan, tako je ugodan, a ove višnje, pa ko ne voli višnje? Dragi moji, ja idem da za vas ovo slikam, a vi mi napišite u komentarima da li ste jeli ovaj kolač kad ste bili djecom, da li vam se sviđao. Ovo je zaista bio jedan od najboljih kolača iz mog djetinjstva. Ako vam se ovaj video sviđao, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!